The government has defended the weekend executions of 6 death row drug convicts and says they were warranted under law. It says moves by the two governments to withdraw ambassadors over the executions is a normal diplomatic move that was only temporary. Brazil and the Netherlands have each recalled their ambassadors following the executions. However, Vice President Yusuf Kalla says the move will not jeopardise relations with those countries. Kalla cited the example of Indonesia recalling its ambassador from Canberra in 2013, a move that was only temporary and didn't harm long-term bilateral relations. Kalla says Indonesia is a sovereign country and its laws still recognise the death penalty as the ultimate deterrent. Ya, memang suatu keputusan suatu negara yang berdaulat seperti Indonesia itu adalah kewenangan kita. Namun banyak negara yang berpendirian berbeda soal hukuman mati tentu kita hargai juga. Namun yang tetap kita jalankan ialah kepentingan nasional kita. Pokoknya Indonesia mereka harus menghargai sikap pemerintah kita yang untuk mengurusi masalah-masalah negeri kita. Seperti saya jelaskan mereka, ini mereka alasannya selalu karena hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu harus taat hukum, menghormati asasi yang lain, menghormati hukum. Kalau 40 orang meninggal tiap hari akibat narkoba, apa perlu diampuni orang yang menyebabkan itu? Ya, yaitu produsernya apa dan sebagainya. Itu melanggar HAM juga. Justice and Human Rights Minister Yasona Lawley says he also believes the executions won't jeopardise diplomatic relations. Yasona says he can accept countries recalling their ambassadors over the executions. However, he says the death penalty is contained in law and is still a constitutional action in Indonesia. Bahwa kita menghargai negara-negara sahabat yang memperjuangkan warga negaranya untuk mencoba meminta clemency, pengampunan dari ini, tetapi keputusan kita adalah begitu. Coba lihat sekarang siapa yang berani di Malaysia, siapa yang berani di Singapura, gak ada yang berani karena tegas hukumnya. Dan sekarang kita harus sampai pada tahapan itu, ya. Salah satunya Belanda. Foreign Ministry spokesman Amanatha Christiawa Nasir says every country has the obligation of assuring the safety of its own citizens overseas, but the executions are to uphold the law and legal certainty. He says the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights still allows capital punishment for the most serious crimes. Amanatha says Indonesia deems drug offences a serious crime because they're destroying the younger generation. Kita menyadari dan menghargai langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara sahabat dalam upaya untuk melindungi warga negaranya. Namun demikian, sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia, ya, dan itu dibenarkan dalam pasal 6 ICCPR. Ya. Dan kita kategorikan, undang-undang kita mengatakan bahwa narkoba itu adalah kejahatan yang sangat serius. Attorney General H.M. Prasetyo says the executions on Sunday had gone smoothly. Eksekusi pidana mati bukanlah sesuatu hal yang menggembirakan, bukan satu hal yang menyenangkan. Ini suatu keprihatinan sebenarnya, tapi bagaimanapun harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan. Dan tugas jaksa melaksanakan eksekusi, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan pengadilan telah berkekuatan tetap, semua aspek yuridis sudah terpenuhi, tentunya putusan itu harus segera dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum atas penyelesaian perkara itu. Semua hak hukum telah diberikan kepada masing-masing terpidana bersangkutan. Tidak ada satupun yang terlewati. Dan eksekusi pidana mati merupakan proses akhir dari perjalanan penanganan perkara.
5 of the executions took place in Nusa Kambangan prison off the southern coast of central Java and one in Boyolali.